Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Guru badan kaula jugan guru ajunan sesaat mangkin hadir reka di tempat ajunan Kiai Muhammad Hasan Bahri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Aziziyah Pung Baru Kadur. Ajunan Kiai Haji Ahmad Busairi SAG MM, pengasuh Pondok Pesantren Khairul Falah Pung Baru Kadur. Kiai Sofyan Khairuddin, pengasuh Pondok Pesantren Nurus Sudur Sakti Pung Baru Kadur. Ajunan Kiai Bayudawi, Kiai Abdul Majid Arif, ben sateja para kiai selain nyuun saporah tak bisa nyebut sateja karena tak oning da asmaipon. Tapi meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim hormat badan kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Kiai Pardi, Kiai Fathur selaku pengundang, juga tokoh masyarakat Kelebun Pung Baru beserta perangkat epon, baik apel atau becarik sehadir tanpa terkecuali. Panitia pengajian umum dalam rangka haul pujuk Tobaca haul pujuk Turbukan Ben Tobaca, juga lomba takbir yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Tobaca Desa Pung Baru Kecamatan Kadur. Ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek sateja ajunan badan kaula muljaaki. Alhamdulillah kaula benajunan bi Allah saat semangkin kasokani apolong dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sehat. Samu ke ajunan sateja sehadir sareng Allah terus paringi kesehatan, lanceng umur sebarokah, manterki de paaka Idul Adha tahun datang. Manter kita mati amun tak terkedepak ke Idul Adha tahun datang. Manter kita mati amun tak teke abujang telas Idul Adha. Nah, baru marin abujang telas mate kok. Manter pakuna lanceng. Solawat ben salam ngiring atoraki dak Gusti Kanjeng Nabi. Sekuste Kanjeng Nabi kak dinto para rabu abek ta kaula ajunan dari petengah putuh eki bekater ang ilmu sehingga kalau benterak kak dinto kaula ajunan bisa apitaaki antara halal ben haram.
Sehingga kaula benajunan bisa abitaaki antara cuba becek, antara bagus, antara tak sae. Semoga sateja sehadir epek tak abi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat. Para Rabu sebadan kaula muljaaki haul gak dinto para Rabu sesuai sebiasa bi kaula ajunan imaus ketika pembacaan doa atau ketika pembacaan khususon nika beda bacaan sedikit kebiasaan. Ala anna Allah ay yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Ala anna Allah haul nika kalaban tujuan sepertama semoga bi Allah sesete esapora kapitu sana wa yu'li darajatihim ban sesete bi Allah iangkat derajat ialam barzakh. Amin. Senomor telok wa yu'idu alaina min barakatihim. Senomor telok para Rabu dari sesete dikang akili barokan nakase odi kula benajunan. Dari setelok nika para Rabu kula benajunan nika mangken ngoleh fujuk nika niat senomor telok nika le keng parlo barokah ka. Jadi mangken haule ke beni fujuk se parlo. Apa sebab fujuk nika kita ya oleh pakun fujuk tak kira burung tadi fujuk nika. Oke. Dah tahu usaha oleh bian mangken tahu usaha antar bian tahu usaha selesoh pakun pujuk nika. Pakun selamat mak iya oleh beni pujuk se parlo. Kula ben sambian se parlo makin nik. Jelas lagi. Apa para Rabu mek parlo? Tore. Beda faedah se abali itunya. Beda faedah se abali akhirat. Dua nika kengai. Semoga dua nika tetap penyemangat kula benajunan untuk 10 tahun bisa abadaki haul pujuk nika secara terus menerus. Panapa si dua? Situng kula benajunan mangken seteti nak potona pujuk ni kala kalaban ngampong kau orang paratu kalaban akad teng ka pujuk separatu kula benajunan mangken ke bekal teti orang paratu juga. Amin. Sabora orang matur ni kan ada sebeni katurunan pujuk cereng matur ni katurunan pujuk kapi mangken ni ke pujuk napa saya ni ke pujuk kapi ni pujuk Gengsian, pujuk Markah, pujuk Manail, pujuk Marlija, pujuk Dermani, pujuk Rodin, pujuk Muqaddas, Kiai Haji Bahri Nawawi, Kiai Haji Abdurrahman Khalil. Geng, nika bagian pujuk nika, nika zuriana berdeka dinto hadir, beda sampian sebeni zuriana, beni katurunan pujuk saya sebut nika. Tapi makilah sampian beni nak potona pujuk nika, sampian nak potona pujuk lain sebedek tempat lain. Kula kita teman mangki berdereng matur ni kasi andi pujuk pasti andi pujuk kapi. Terus singgi. Lemangken senika. Kula benajunan sita tina potona pujuk nika para Rabu. Ni kemudian akhirat kula benajunan bekal ke oleh keuntungan itunya bekal oleh keuntungan. Operator nyoona ihu ekorangi di kula. Suara makle tak terlalu banyak mentelah. Ihu mohon dikurangi. Bass nyoon gorangin, treble nyoon tambah jadi. Cek low. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus segalangkong menteri masuk swarga benlon salon nambian. Baca amin kak. Orang kula ku selain masuk swarga ni kiki deng ben desel di luar kiki. Jadi guna benajunan mangkian sengah oleh pujuk ni kah? Ni kah bukan oleh dua keuntungan. Itunya untung, ia akhirat untung. Menter oleh agapi itunya ben akhirat. Amin. Oh, saya salah nah. Cocok nih. Dua agi nak terlancang umur operator. Jadi kemudian selain mati kapi kerempian dua-duaan je. Ni lepas guna karaokean. Saya ni kerja ubah ni. Ni kemana budabu saya ni. Kelak ke saya semua ngadalem. Amunya ilmu Makin dia saya. Pun esak tangan ni kah? Penitia, beri gedang mak lihat aku ganggu terputer mak dia. Ni kamu mon ganggu tangan kamu terboleh marin ni. Meni beri gedang insyaallah milar golek gedang no.
Kenapa keuntungan kula ben sampean tetinak pun tanah bujuk makin. Perhatikan. Orang ni kamu nanti bengatua mul jaga. Ajunan sandi bengatua bujuk ni. Ben sering matura saja jadi kapas teh. Keturunan bujuk. Ajunan seandi bengatua bujuk. Ajunan sandi bengatua mulja. Ajunan sandi bengatua peratu ke Allah. Ajunan bekal norok mulja. Ajunan bekal norok peratu ke Allah. Ngampong dek ke mulja na bujuk. Ngampong dek ke peratu na bujuk. Amin kok kak. Cengeng. Kenapa kok demikian? Kula makin aja cerita lagi. Jangan kemana-mana karena saya akan kembali setelah. Mari. Ini gula cerita. Ajunan sebiasa mau surat Al-Kahfi. Sebiasa mau surat Al-Kahfi. Biasanya Jumatan, malam Jumat mau Al-Kahfi. Eneng Al-Kahfi ini kan para Rabu. Ada cerita bagaimana Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa guru ke Nabi Khidir. Nggih. Sing beda bacaan sedek kesa. Fantalaqa. Ah kesa. Kan beda ki. Nabi Musa dan Nabi Khidir ni kasih tumbak to kana guru. Akhirnya sedua Nabi Musa dan Nabi Khidir ni masuk ke situng kampung. Tocuna. Deki ilmu kampung ni kebi orang makle. Paringi deeren, paringi tempat untuk istirahat, dihormati, dimuliakan. Masuk kedua. Nabi Musa bin Nabi Khidir masuk ke situ kampung dengan harapan mendapat perlakuan baik, akan diterima dengan baik. Mik pola-pola paringi deeren, pokok istirahat senikal aja saking ngamangken. Saambuna masuk ke dalam kampung ni ke pada Rabu. Salah tak paringi deeren, salah tak paringi istirahat, salah tak terima, salah tak suruh lengki. Nabi Musa bin Nabi Khidir ni ke iusir di penduduk kampung ni kepada Rabu. Iusir. Keluar boleh Nabi Musa bin Nabi Khidir. Siapa dah keluar? Pak kasih pada bacaan. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Sampai Nabi Musa bin Nabi Khidir keluar pada Rabu. Pak mangki bangunan yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Menemukan bangunan yang hampir roboh, miring, fa'aqamah. Bangunan semiring ni Nabi Khidir pah becek sampai menceng boleh. Nabi Musa bah ada buah ke Nabi Khidir. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Nabi Khidir, mbian dikejak sekengah ngala opa ni ka saya ni kah? Mbian cak sekengah minta pelajaran, mbian saya bangun rumah ni kali, rumah semiring saya peloros. Kula ben sampian masuk kampung ni ka makle hormat, makle beri deeren, makle pokok istirahat. Salah tak hormat, tak terima kalau ben saya iusir kula ben mbian. Mbian ni kali. Cak dengan kula ben sampian iusir, rumah miring ki peloros. Ko tunah, rumah seloros coba miring kapi tak mantoman ni kok. Mbian ni kula ben sampian iusir bah rumah miring ki peloros. Mun bener saya lurus dia lapah pamiring kapi tak mantoman. Senekan Nabi Musa. Ibu wajib Nabi Khidir pada Rabu. Nabi Khidir jawab, fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Sampai ke baba wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Jawab Nabi Khidir, fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Roma semereng kasa Nabi Musa, ana apa bi kula mi pamancing boleh ni keding jatem kedua. Eko tani kepada jatem kedua. Roma mereng ni keding jatem. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Benar Roma nikah ada harta milik yatim ini. Wa kana abuhuma salihah. Pas bapak ang jatim si kedua ni ke orang soleh. Nang kitab tafsir pada Rabu, aku tak jelas lagi. Jadi Roma jatim ni kala pamancing wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Nabi Khidir saya memancing Romani ka ipakon bi Allah, makle Romani ka pamancing boleh. Romana jatem sebeda tunya ni bebe ni ka. Wa kana abuhuma salihah.
polanan bapak jetem ni ke orang soleh para rabu. Jadi jepon ulama tafsir jetem ni ke imul jaaki bi Allah sampai romanah pamanceng nikah gara-gara andi bapak soleh. Beninya mana soleh? Bapak bagus, orang takut ke Allah, orang ibadah ke Allah. Tapi Allah amul jaaki bapak nikah. Gara-gara bapak soleh imul jaaki. Maki jetim menikah putra Nabi Allah imul jaaki cukan ngampung dek kemul jana bapak nikah. Mereka pun sebagian ulama tafsir. Nang tafsir bah ibahas. Wakila ismuhu kasih ya pun. Bapak semul jeni sesoleh ni nyaman namang kasih. Wakila wa kana bainahuma wa bainal ab as-salih sab'atu aba. Ternyata pak kasih sekocak soleh ni kebeni bapak langsung tapi bapak nomor petok di atas. Pujuk enggak? Sebora. Pujuk ni enggak. Jadi bapak semul jaki Allah ni gele sesoleh ni gele. Beni bapak langsung, beni bapak di atas langsung. Tapi bapak nomor petok di atas. Gara-gara beda orang mulja di atas, beda orang soleh di atas. Anak kebebela petong toron ki imul jaki Allah. Ngampung kemulja na emak si nomor petok di atas. Lah petong toron bu. Makanya kadun ni kan pahyang kui sampai makin petong toron. Terselamat tak si petong toron ni. Aramak si petong toron. Cak makin sangang pulau toron pakun putra nambian. Arami kan kui petong toron. Pulan ng ayat kak din tubi ulama edewaki sab'atu aba. Ternyata anak jetem seemul jaki Allah ni ngampung kemulja na bapak nomor petok di atas. Gara-gara beda orang soleh, orang mulja. Nak foto nak kebebe sampai petong turun bi Allah mulja aki ngampung dek kemulja na bapak benembuk sebedi atas pada rabu. Amin gobu. La haula wala quwata illa billah. Cek padeng aja lo teman nomor yang ganteng kake bu. Usah mulai kok nganam dah adang bahasa ambu sekali. Itu ke amin lega golopai. Sebora. Jelas bahasa tenggul ini kaki. Paham ki? Jadi mun bedering tua ni ka saya maka anang norok saya. Mun bedering tua mulja anang norok mulja pada rabu. Sampai biasa nang bahasa na santri kasa. Nang kajian fikih biasa na idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Mun pungka ni ka saya maka koncok norok saya. Saya pungka ni ka epak. Saya koncok ni ka anak. Anak ni kan apa jangan epak pada rabu benembu. Kila nun. Ikan ni ka anak mulja bentak mulja. Ring tua saya nentu aki. Budu bentak budu na anak. Apa jangan ring tua bu? Lebih secara sifat dan karakter. Ada enggak? Ada. Mun ke bapak anak biasa na senoron ni ke secara fisik penyakit norun ke bapak biasa. Mun bapang mengi, magi anang mengi. Biasa na. Teku mun bapang heke. Teku anang hoke. Mun kambu sepat biasa na. Teku mun beda nak kanak cerdas, nak kanak pinter, teku embung. Ku tak andi keistiqomaan. Mungkin ahli tahajud, mungkin ahli ngaji, mungkin libur sedekah, mungkin libur karing alim senika. Mun secara sifat karakternya kebiasaan kambu. Teku mun beda yang bini sabar kanto. Teku anang. Pernah sekolah gitu. Biasa senika. Sabar bahasa Madura, sabar. Kan mun bahasa Madura kan sabar senika nih kan. Aslinya kesebini sabar, kesalecanya mana kan. Sabar nih kah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Ini kesabar. Sabar nih kok makin matang tengah saking mun tepeni musibah. Allah ke. Ini kesabar. Jadi bani ida iya rumah. Ajo lapar ajo mun iya rumah. Tapi mun yang Madura kan cek sabar. Mun dia tak akan sekali sabar. Yang mun masalah apa napok yen jalo sabar. Anak ni kaki na bajang ring tua. Kilanun sebora. Cek bahwa muljana anak ni kengampung ke muljana ring tua. Apa? Wahai kok. Dasar. Apa bagi tak hahu-hahu dari. Irkan ando-ando kau bikakin. Dore, sini kini mun bapak mulja anak norok mulja.
Mun bapak ni ring tua, mun ring tua mulja anak nurut mulja, mun ring tua tak mulja anak nurut tak mulja. Gila nun. Mun beda ring tua tak pati bagus. Gila nun. Ring tuan tak bejeng. Sebuah king contoh ni kah? Ada ikan tu. Mun beda ring tuan tak bejeng, ring tuan nampung ngang latan tanah, pernah orang keco. Kata tang kecere, kikiran, ulang sebarang lah. Tak bagus pak benembung. Pas andi anak-anak mulja. Pas andi anak-anak bagus. Apal Quran, pemunduk pas alim. Tatang kecuriga ke anak mereka. Oke. Anak bini apal Quran pun. Keng epang benembung dan badan kau ni. Keng anak di Allah pahit bagus. Tatang kecuriga ke anak. Tak berjaja. Pah bedereng laki minta ke anak. Tatang kemucak kepi. Jong kaki minta anak nganur. Eki. Lah anak pun kita tiba burung. Anak apa? Kok kini ser kaki jong? Bagus nih. Kaki tak nyapuk kering tua nang kok saya tahu. Padahal anang bagus. Kayak munding tuan tak saya. Kok saya nyapuk? Pun tenak kanang pelak. Jong. Cangring kadur julam mbak. Kelentang jibuan na morongki. Palaring tuan nang lantang maki budung tengki. Padahal anak ni ka bagus. Kayak ring tua mun tak saya. Anak ni kami lo berarabu. Balik mungkin, balik. Ring tuan apal Quran. Ring tuan saya apal Quran mungkin. Mbuung apal Quran, epang apal Quran, bapang kiai, mbuung nyai. Gila nun. Nang mi tepak keselopot meler. Ntar kata tangke kaca pahi pentong kebi. Bung kana gedang pahi rabos. Bako pahi pak tempak kebi. Sepeda motor itu karo pahi porobu kebi. Bapang kiai, embung kiai apal Quran. Nganang meleng telebot. Tatang ketakok si kikira. Ketang kemi kikir macam bedapa ya lora harara ya kok. Cetung nyapit torot helap. Helap. Aslinya keng masyarakat. Keng pulan umber dari pungkas takut ke Allah. Pulan umber dari pungkas semua ke Allah. Beda setrum para rabu. Maki potani iar pagi bagus bi orang. Tabang kira ulan jalan. Bentai aing. Nyon baru kenara. Bener. Ada apa? Beda sambungan para rabu. Beda tali. Beda rantai. Jadi makai putra tak saya. Keng mun umber dari pungkas saya. Pakun iar bagus bi masyarakat. Beda setrum maka. Leras lagi. Jadi gue udah ajunan. Anak ni kamulja, ring sepo ni kamulja. Kak Dinto, anak ni kamulja. Ni ngampong dek kamulja na orang sepo para rabu. Sehingga dari ayat kibur cepon. Sebagian ulama tafsir. Mun ngakungi ring sepo tako ke Allah. Mun ngakungi ring sepo sama ke Allah. Mun ngakungi ring sepo andi hubungan khusus ke Allah. Paratu ke Allah. Makin nak foto nak kongang imulja aki sering ajunan Allah ngampung dek kemulja na orang sepo. Sehingga kula ben ajunan makin zuriya dari pujuk-pujuk semakin ditulis nika pada rabu. Kalaban kemulja na pujuk, kalaban paratu na pujuk. Kula ben ajunan insyaallah beri separatu da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makana ntar ka pujuk ni kula ben ajunan cepon ulama tuan na bani Allahumma in kanu muhsinina fazid fi hasanatihim wa in kanu musiina fatajawaz an sayyiatihim. Cepon ulama mun pujuk ni kesini ketuana. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati pujuk pung baru anta ja'alana wa jami'al hadirina min ahli salamah wa min ahli syafa'ah wa min ahli jannah wa adkhilna al jannata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Senikah Mbian mun tauning ca Arab, tahu saja Arab. Ya Allah, tinanyo onda junan tuan kalaban baro kana pujuk-pujuk sebeda kadur, sebeda pung baru dan kula atawassul da ajunan ngangkui kamul janna pujuk, patetiaki dan kula orang selamat, patetiaki dan kula orang sebecera, patetiaki nak putu dan kula orang seselamat, orang sebecera. Senik kebuk. Engkau tak tahu kan nak mun doa de je. Apa saja engkau tak tahu, engkau beri Kalimantan abid. Tahu siapa? Sebelah tak tahu. Lapa mereng kocana sabak. Nyandar bung temur langgar deh. Lihat temu malaikat saya tak tahu apa-apa. Pahangka. Ya Allah. Mari kita ngeki kan. Bah, jamun tak tahu.
Lu apa? Yalah. Ipung baru pujuk banyak pangeran. Kaki kan lah tahu tibi kan. Jangan melekat. Terus lagi jong ipung kace tak kemarin nih. Makita abos, saya tak tahu sa abos, sebenarnya tak tahu. Keng pasopan banyak kan juga majading. Kok ngampung selamat pangeran. Kok atau wesul kok. Kalaban selamat atau pujuk kok pasalamat taki ya. Saya enggak loh. Jangan melekat. Ngucap sekalian lagi kaki empatin deh ku. Aba yukbalu min ayyifahin doa ni kalaban lesan apa ya bangki pada Rabu. Terima bi Allah. Kaya lakar doa ni kasi paling utama ngangkui doa sa doa Nabi Muhammad. Tauning ngangkui bahasa sa yang kui bahasa Nabi Muhammad bahasa Arab. Tauning ngangkui bahasa apa pun. Bahasa pung baru. Tak apa. Doa ni kata aku tu Arab. Pelaking sampean uning ca Arab. Saya. Selake ustad. Si bini ustadzah. Selake pelag bahasa Arab. Si bini na pelag bahasa Arab. Nyaman sekali mun pada pelag ca Arab. Muna to karong aku ca Arab. Nyaman bitatang kenyang ku istighosa. Kayak mana pada tak tahu. Ini yalah. Pujuk lambak kasa para Rabu sabora. Secara lisan tak fasih. Keng pulan atin asam pung ke Allah. Teti pujuk. Bawan lambak. Tak usah bahas pujuk para Rabu. Po sepo beri kari na makin ku tangi banyak. Adikir ni kalopot. Enggak kan? Imam mah santre. Allah. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Pero ngaki bay budi. Banlos. Apa tangki? Baik ngabis itu nggak? Salah ba? Porallah. Yang mana saja jangan lalu wala bisa lah. La sila la kerja jong. Bermarah je lagi dengan aki. Subhanallah bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca ada remah mula dia ni. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah. ونعمة الإسلام والإيمان الله أكبر لوبر ya lober keng sepora makai lober teti bujuk bu teti bujuk kak teti bujuk makin stopilullah teti jerengkong yo bagalah sih porala manusia aja mun lah tu ada berdin aja. Suruh mulai juga. Pemulai aja. Mulai. Hah? Mau ni pemulai pengaji na lober. Dia kan untung kang kok bu. Ay, bareng-bareng mo. La haula wala quwata illa billah. Dua je pamulai kapi kak. Ben seminta India ki burjo pamulai. Cari pada ngacara hol bujuk minta nyanyi sama dia. Yang jak cocok bunyi tahu lihat nyanyi, tapi kan tak buna sabu jang santri tak cocok. Muna cara mantan roh takin minta. Ku titipkan rindu kepada angin yang aku pak makin bayan. Cocok. Enjak wis. Mau tanda tenggedeng kok dinak deh. Badering. Ini mah beda penceramah hari kuis lagu di babade yuk. Kurang 15 menit lah. Ya kan sejam aja. Ilekat tuh mana cara baru 4 jam. Sampai kol rempa. Sobu ya kok. Siapa nyampe sampai sobu aja. Ya mun sampai sobu aja nguncang ngoreng nguncang kuak keluar. Tak kira embu semalam. Deh. Mun tak mati kapir yang dina deh.
Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi, pon dibeli boleh. Ketika laban sebagian ulama ada bu pada Rabu. Kula benajunan, sidati nak foto na orang soleh, sidati nak foto na orang peratu. Kula benajunan bekal peratu ngampong dek peratu na bang sepo kaula ajunan. Kula benajunan bekal mulje ngampong dek kemulje na orang sepo kaula ajunan. Maka tugas kula benajunan mangken. Tore papakun mulja, papakun ibadah. Mak lenak foto kula benajunan ku lekuk ni keteti orang sepakun mulje ngampong dek kemulje na kula ben sampian. Amin Allahumma. Jadi anak ni kena kintoro kudu mulai dari orang sepo kada. Orang sepo ni bagus kan anak ni kan insyaallah norok bagus pada Rabu. Ya cak dengan anak banyak gak muni bagus kapi entek gelu cak dengan telur sapatarangan beri sampuru kan terus kadang. Cak makin kok ida berde mustasna ayat biasa nah. Tapi mulai di atas ni saya insyaallah saya. Cak pun di Jakarta buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cak pun ring bung baru nikah mun berde lencak pasti beda berumana. Cek pun ring penggalan mun kabur tak kira buduk beresok kak. Bakun cocok. Manter kau leben ajunan. Pakun akai mulje, pakun akating mulje, pakun norok paratu ngampong dek paratu na pujuk kau le ajunan. Semangken holin nika amin Allahumma. Bon, nika tung nika itunya nika. Nomor 2 pada Rabu. Kula benajunan sidat tinak foto na pujuk nika. Nomor 2 bekal oleh keuntungan budian i akhirat. Amin. Keuntungan kenapa? Nanti di akhirat kita yang zuriyah para pujuk nak foto na pujuk ni kalau nika andi kesempatan untuk apolong ben ngampong dek ke swarga na pujuk kau leben ajunan. Amin. Nika saya kocak syafaat para Rabu. Jadi budian i akhirat nika syafaat nika beni cuma dari Nabi Muhammad bahkan lemak budian sabit syafaat nika. Situng Nabi Muhammad. Nomor 2 Al-Quran. Nomor 3 malaikat. Karena pada jabuna Allah wala yasfa'una illa liman irtada. Cepun ulama Kak Dinto yang dimaksud adalah para malaikat. Orang-orang seiridhoi bi Allah, makhluk saya beri izin bi Allah untuk abdi pertolongan salah satunya budian ke malaikat. Jadi Nabi Muhammad, Al-Quran, malaikat, Ramadan. Ramadan ni bakal abdi syafaat budian kau orang siapa sah. Pas nomor 5 terakhir as-salihun, orang-orang soleh. Pujuk-pujuk mangkin nika pada Rabu. Pujuk-pujuk mangkin saya iya holeh nika. Mangkana pujuk nika iya holeh mangkin beni untuk masalamat. Tapi wa yu'li darajatihim makle derajat sajen tekki. Mun la pujuk nika swarga na tekki. Maka orang pung baru nika budian swarga na norok tekki jukan karena ajunan budian bakal ngampung dek ke swarga na pujuk. Pada bina kana gini katumun bedenak kana gini mate tahlili. Tahlili. Malam betong hari betong malam kan ki. Tetangga na ngocak ya mi tega tahlili betong hari betong malam gak jaringan tandi tu saja. Pah nyampit babang tina cong tangan nak si mate tak kira minta sangkolan budian. 4 toto kesetia tak mantoman. Betong hari betong malam. Si mati umur 1 tahun. Tandi tusa. Jadi lagi 1 tahun. Saya tahlil umur 40 umur saya kedu sana. Apa yang jerempeng? Tanian, wah minta lagi sapora saya tahlil astaghfirullah li ahlil kubur, astaghfirullah li ahlil kubur. Ya Allah sapora aki saya kufuran umur 1 tahun. Malaikat nyampit, terbalik oi terbalik. Nikahnya mana orang banyak tu sana anyo lagi sapora orang tak andi tu terbalik. Tendak terbalik. Kula mangki buna Imam Ibnu Hajar. Cepon Imam Ibnu Hajar senikah. Wad-du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Anyo lagi sapora ni kalau aku tu andi tusa. Magi andi tu saya anyo lagi sapora tak apa-apa cepon Imam Ibnu Hajar. Jadi nak kena gini tandi tu saya tahlili. Saya betandi tu sah. Bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi. Minta aki sapora ni ke beni ko tunya pora tu sah. Istighfar ni kecukan bisa manfaat afaida untuk mati kita derajat. Buktena kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam. Cepon Imam Ibnu Hajar akatia istighfar Nabi Muhammad ni kamaus istighfar dalam sehari semalam tak kurang dari 100 kali.
Padahal Nabi Muhammad ni maksum tak toman salah Nabi Muhammad ni buk tak toman keliru maka sekali tak toman keliru Nabi Muhammad ni tak toman keliru sampai dosa tak toman tapi Nabi Muhammad ini dalam sehari semalam ni mau istighfar minta sapora tak kurang dari 100 Nabi Muhammad sehari semalam minta sapora tak kurang dari 100 padahal tak andi dosa sama sekali persis benereng bung baru dia dosa tak kurang dari 100 Alhamdulillah tak macam sekali amin Allahumma njok si amin nunggu jika kibuk hebat pak kare ngapa dinak dia hidup pada tu sana tak kurang tak macam sekali amin amin nih gua banyak saran negelu mentor bale ibu dia minta sapora tak kibuk lihat tadi nak ini sendiri ke dorong mah terus cetus sejentek kak nak ini kan langsung masuk surga bu Mian mun mau sholat bagi aro. Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Ala sururim mawdunatim muttaki'in 'alaiha. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Swarga ni kemudian yatufu 'alaihim orang saya masuk swarga neka ikelilingin wildanun nak kanak keni mukhalladun sepakun keni tak jerajeki ya oh cak gelak congkok kamu pepiar biko kemarin tak langkong pamulai kada haram kok cermet jaga munde kak jika boleh nak kanak keni tak jerajeki yang kau bailak gila engkau nak keni beni nak kanak cong tok sekali biko ih sebel deh aku kan malu. Engkau karo orang sekene. Bermaksud temun ngenangan pada raja. Mau temui baba kemarin ya. Talakong panitia. Todi ke laki mobil kak. Saya nggak kemarin lagi. Ya boleh nak kanak kene saya tak jera jegi. Bicara karmu kholladun nikah. Payah kok lah kok mau dia buka. Kok sama orang baru setia ceramai petodus pun baru kadurnya. Korang jatlah kok Cina. Kayak hati kok. Sakitnya tuh di sini. Tahu leng ampulan nih kok. Mon congok oleh. Mon ngampul tahu pentong tuh kok kemarin. Saya jongok juga jak beki, pasti ngampul saya beki. Bakok saya ngampul kan mereka jongok. Jangan tak jongok tak ngampul. Aku pak. Awas kaki sakit mereka. Saya enggak kemarin. Pon. Pas lanjut ayat wahurun ain. Bidadari. Titi swarga ni kayak scena 2 kemudian. Situng. Wildanum mukhalladun wahurun ain. Wildan. Nak kanak saya mateki kene kasa langsung swarga bu. Langsung masuk swarga. Mukhalladun. Swarga nak kanak ni kapakun. Pakun tak tua dia apa kan kok juga boleh apa kuning kene engkau saya tak gula. Apa cocok iya kiai. Kayak ngontong ditireng kene nih kakak. Mun ditireng kene nih ke abid setua. Kilo watu waro moro temu mate deh kulaku. Dan mun bagian kiai bebas tak kira ngamuk kule kiai. Yang mon kakek cok macam cok. Urusan tak mari ben kakek kok. Nak kanak bahagia ke bulan ni kene. Beci kok. Terus muncul nggak boleh dina. Lo entar na apa nyaman dina ni? Hah? Guguk malam kok.
Ya mun ku malam beli boleh bini kayak ngacara ama kayak ngabining kau. Bila? Oh minggu. Oh ben kayak mas lagi segi. Oh semak di kantor. Talangkong penitia minggu cek begintar deh. Ada. Sengaja begintar. Awas sampai tar boleh kemarin ya. Kok nyengku takut ngara. Kok mun banyak orang tak takut lek. Saya takut jam 2-2an kok. Ya masa tak hilang-hilang mun bang. Awas ya. Cermet kok. Jadi nak kena gini, sepora. Sambil kerja. Anu pada Rabu, repot makin ni. Pidato kerja ni makin dikritik. Dikritik ya. Pidato kerja. Karena senikah. Mun monoton kak, sepora. Punten, pidato ni kelakar saya tak kerja asli. Tapi kondisi saat makin ni kemun terlalu serius ni kayak tinakil. Oke, mun pakula, sepora pakula pidato kerang. Neraka jahanam. Haram boleh kan tuh ketung ni. Boleh kak? Apa cowok nganyar depan lah yo pere kok. Jadi gula kerja ni kebun yang cuma 2 pengajian benih. Jadi nikah intermizu, cak sekian nasik selana nikah. Khutbah sofa wadak makadar. Tikal jak kerja jak pendud. Saya berdapat bergelak debuna Allah tafsir ulama. Ni bisa sampean kayak untuk sebagai penyemangat. Jadi menyimpan bah muliatnya ki. Apa kena? Dia orang masih ngaji. Lepur. Benih bah. Bah repot makin. Karena gula pidato gila sini. Kapan gula kia kerja ya lagu gula. Kasokan na sambian. Yonceng segalangkong tak yonceng ya. Ya masa tak yonceng agak iki kan. Ni serem tak yonceng gula kan. Oh keng mon kaki ngonceng lontar kok. Sepora ngonceng kiai lain na boy. Kok mulai pas sakit lanjut kok tak. Jadi anak-anak gini nih langsung masuk surga. Ketika anak-anak gini nih kak masuk surga, maki tahlil petong malam jadi selamat masuk surga. Mak letere cerita saja tengki para rabu. Ulama ada bu surga ini kalau karpeto surga. Tapi dari petok surga ini ke tingkat na beda 6.600 sebitek 6 jepun ulama. Jadi saja tu aki saja teki. Lalu ketika anak-anak ini ke surga nang atas saja teki. Mak kering 10 2 semakin atahlili abi puluhan juta ini ke surga nang atas sekali. Mak bisa. Karena budian setiap nak kanak sematiki kaini ini kepada Rabu bekal ngambek ring tuan iki bekas warga juga. Cepon serah Nabi Muhammad sada bu nih kah? Ketika ada sahabat putrana wafat Nabi Muhammad nyanda tasliyah bernyabari. Pokok ada kaji Nabi. Ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kaki tak seneng ya. Mun budian anak kaki ngambek ibang lebeng swarga. Anak kita kira gelem masuk surga mun yang tua 2 tak masuk surga. Sahabat selain bah matur, am khasun li hadza ya Rasulullah. Cuma anak ni kasih ngambek ring tua nebudian. La balikullikum. Ya benih karo anak ngria. Anak kaki kapi je karo mati ki kene. Anak kaki sama tiki kene bekal ngambek ring tua ne surga. Nah anak kaki tak kira gelem masuk surga mun yang tua 2 tak masuk surga kok. Jadi makin masuk surga tak apa ada surga na. Cek beda anak sangat tasan derajat beda sama beun. Saya tu aki saja ngetas sampian surga ngetas ngambung ke surga anak. Mangana munajunan andi anak keni mate pasaber sampian keng selamat tak. Sampian andi anak mati keni pasadar. Sampian di keng pamasuk surga. Sampian sandi anak-anak tak mati keni tina cekel. Yenjak gini bertahati sini pahingan kangen haram tangan anak petok tak mati sekali kan iko. Pah nyampit embung pola sedek dan cencek kelegak leman telik. Torot. Teti sami pujuk ni kepada Rabu. Pujuk ni kah? Lekanlah salamat pujuk ni maki ya oleh tahun. Benih pujuk separlo. Kula ben sampian separlo ke pujuk. Maklek swarga na sajen ngatas. Derajat sajen tengki. Maklek pujuk ni ke sajen mulja. Mula pujuk ni swarga na sajen ngatas. Ajunan nak foto. Nanti kemudian swarga na ngatas kapi. Apa sebab? Karena nak foto na pujuk ni kemudian bekal apolong swarga na ben swarga na pujuk sampian. Cebon serah Allah sada bunung Al-Quran.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Sampian nak foto nak bujuk, sampian budian bekale pabolong masuk surga bareng bujuk, ngampong ke surga na bujuk, keng syarat bede telok cepon ayat ki puru, cepon ulama tafsir telok syarat dah. Nomor situng zuriyah, mbian nak foto na bujuk. Nomor dua, lakonanin telakona bujuk. Nomor telok, atena sampian iman cukan da Allah Subhanahu wa taala. Mbian ni ke zuriyah lakonanin dalam pada bujuk pah atena iman ajunan bagian nak foto na bujuk korten dalakona bujuk atena mpian iman Allah sa janji alhaqna bihim dzurriyyatahum bujuk ni kemudian epa polong ben sampian artinya sampian masuk surga ngampung surga nabu pah Allah ada bu wa ma alatnahum min amalihim min syai keng bujuk ni kemake yampung iring nyak benyak surga nah begitu dia mi luang gencerna artinya sampian pengampung suarga na bujuk kalaban gratis. Amin. Sekak ditus bisa pada pak kurang lebih nanya unsur orang. Ya tak gelem amin. Mun orang tak begitu orang. Sesuai aki toro aki. Buk mun yatta semangat ibu bapa semangat kia. Yatta salite ke merlo pah ibu bapa cengeng. Pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham iki kaki. Jadi andi kesempatan gula benajunan. Sebagian nak foto na bujuk andi kesempatan. Sampai itu andi kesempatan mul ngampong ke mul na bujuk. Sampai akhirat andi kesempatan masuk surga ngampong ke surga na bujuk. Yang tak langkong benih karo nak foto nah bede syarat tajangki buru. Wattaba'athum. Kudu noro bi imanin, kudu iman. Makin nak foto na bujuk mun tak noro lakon tak bisa kak. Kan beda orang tergadeng, kok kayak mun di pujuk anu jong kok di selajana kok pak turun kok. Kok di selajana ngening kia kok 5 turun, kanan kacer kok. Apa ajang teh? Ya poton. Makin turunan pujuk kanan kacer mun tak norok lakuna pujuk pada rabu pujuk apa ajang tak apa ajang pujuk apa sah apa sah. Pujuk lambek bagus kata tangke tak bagus kata tangke. Ya makin nak putuna pujuk cecer pada rabu. Jadi benih karo nak foto sarta kudu norok. Jelas engki. Benih karo abas engkau rek keturunan pujuk oba engkau jadi pujuk anu kok ngening di pujuk anu kok ngelepah ngening kepi ke pujuk engkau dia anu juk petong toron kok dia anu juk kok 6 toron di pujuk anu kok hadirin benih cuma perlu keturunan nih kah lakonan noro iman apa punten sedih kali mun karo keng daripada bahas keturunan gelenun mun daripada main bong sombongan kak sapora mun daripada keng main bong sombongan saya hadir nih kata kira beda keturunan pujuk saya lebih semak tempeng sini kumik sapora mun daripada main bong sombongan. Bangkalane ke bede pujuk tekolong nyaman ke muzaki maka mah bede elabeng ting suramadu kasa. Ke muzaki ni kepada rabu andi anak nyaman pujuk soheh. Pujuk soheh ni ke bede ibereng compok. Kula di pujuk soheh ni ke ning du toron kak. Ning du toron. Kan tu tak kira bede. Ning du toron kula. Di pujuk soheh ni kak. Toron sekalian ke sabe, toron boleh pah karo mah kula. Ni kemuntro titi sa toron tinggal amudal bigu kula kak. Mana pada kayak ngomong, kok keturunan bujo boku, udah 2 toron tak asa kasa, pas 5 toron ji, bong sombong aki kepada mandi, ku udah 2 toron gula, kula kalau teti bujo sih bisa, 1 toron bisa gula. Jadi 2 nih kah, mangkana, pentahun tore entare para rabu. Pentahun tore asampung kula benajunan kak kantone kejaga sampungan ben pujuk jaga sampungan heng tak lakong benih kerwa jaga sampungan jaga sombongan boleh memakai sampung mun tak sombong selalu tak nyombong berkat ngalak gentelok hah. Iya ku sampian saya kocak. Benih oreng. Sebab benih sampian benih. Kula kan ada oreng nih kan.
Menembian pun temen kan tugus bagus kabeh kak. Cek le buru kule selajur ngoncur kabeh sing ngaji. Mabod bade si kultong kultoot. Bade silang ngidar wa. Lebur. Tak apa-apa, Bu. Mun saya ceramah kuliah Yasin bebas. Bebas tak ada sepenting ngaji, ngoncur, ningkong, markong tak apa. Malah minggu nih, ini bebental ben sapok kabeh. Lepas tedung kabeh deh. Jadi salah tahu le ilmu mi itu pak apsa aplek kabeh. Nah, kayak to ot. Jadi mun tangkatnya kuda to ot teh bian. Tik mun kayak laki. Yo tak aku bosepeng deh. Tak bitnya bit sekali rokok dek karin. Tahu pengerti apa nje ke saya. Wah bagus mun kayak laki ni. Yan jata aku minta. Gula magi pidato sampai 3 jam. Tak kira budak, tak kira molek tangki kak. Mun bini je kecok nyimpang nu. Mun deh. Magi 3 jam. Tak kira molek buku neng deh kak. Kan tuh dusun tengah berkat bi tibian. Keng banda bak gebung kona jong ko bahe PSW colong holil je lanceng ay ko. Ara apa teh? Billahi tengah foto ko sada tengko gila. Udah iya kak muntang kancer. Wah. Iya. Hah? Oh, akila boleh kin. Iya ben kaki apa? Pokok grupan tengah aja. Yang bayi bunda aja biko kemarin ya. Kok bang alau? Allahumma sholli ala Muhammad. Terpada selamat. Terpada bercerah. Terpada tegak hajat. Itu nyaman termulja manter para tua ngampong ka para tua na ben mulja na buju. Ya akhirat manter selamat masuk swarga ngampong ka swarga na buju. Bon, jelas ki. Paham. Terbi Allah setuju. Pada eteti orang-orang saya pada peratu ke Allah. Maka ada 2 nih kakak. Mak parlo sampung ben buju. Itunya gula ben ajunan mulja kalaben mulja na buju ngampong kamul jana puju. Itunya gula ben sampean peratu ngampong ka peratu na puju. Ya akhirat para rabu dan gula ben ajunan gak dinto bakal masuk swarga ngampong ka swarga na puju. Manter sagak dinto bedana. Amin Allahumma. Hadirin terakhir nega. Hah? Korang? Ya minggu ntar boleh. Wai puto-puto ka setia kapi. Apa gue lagi ngalia ka peragaan. Aku tak dong teget dong ngomong. Hahaha ya kok. Hah? Kibu. Bang tetabang. Ibu ru teja. Bah kebung baru. Mari di kantor. Ki ngalia ka peragaan. Oh kaki lah kan. Itu mau berarti ada kaki lah karena begilek penyakit. Dan gula Bengkalan ini kan ngagungi program para Rabu. Program pembangunan masjid tempat-tempat tertinggal yang belum ada masjidnya. Makanya gula sepora. Menurut tempat ni kata ada penggalangan dana gula majalan kerdus. Kan tuh gula ada penggalangan dana. Muntah ada, pola sampean setuju nih kan? Ya, mak kita setuju bukan majalan gula. Jadi makinnya keampun oleh situng masjid para Rabu. Gelak nikah amole masjid nomor 2 ampun. Jadi tempat-tempat pedalaman yang ekonominya kita stabil untuk bangun masjid kita mampu para Rabu. Mungkin ekonomi masyarakatnya. Jadi dan gula ngatela bagian sok pelosok gede compok masuk gede kan aspal ada. Ki ada penapa. Jadi ngatela ring waktu wa Jumat lebih sekilo ada. Mun sedang ngudena sepedaan bagi jalan rosak pendenan. Akhirnya abadaki program gak dinto para Rabu makin ampun kengeng satu masjid. Gelak ni kampun mulai masjid yang kedua. Jadi mau najunan tak berak masjidnya plastik mari negi.
Ajunan saya kesokan nyumbang sampian dekik kan niat kebe sada kan ring sepon sampun sete dekik sumpeng lagi ke masjid nikah. Nggih, kulit sambil maca sholawat ki. Sampian toreh atas sakala ikatna irep 2006 panganyol. Hai lepas kunda iya tak kiran. Minta tolong mencari plastik. Lek bagian sagla ngalak plastik pajalan montro sepora biku ange. Ngalak plastik berkada aja. Pekeluar. Nah sing pekeluar plastik kalak pajalan minta tolong. Montro dah maja benko age. Binian minta tolong masih ada plastik ki. Ya ada masih ada plastik ya tas pasti budi pula budi kasokan. 1000 saus tak pernah pas 1000 2000 tandi 2000 tak usah masang. Makai 1000 deki papulong ben tempat lain pada 7 jutaan ki ya. Ngereng. Nah, ya tulis keri berarti salahnya lah deh. Tore ngereng sallallahu ala Muhammad kan niat ring reba naring sepo sampun seta sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Sabih as-salawat pakai jahuk. Ya Habibi ya Aru Ya Habibi ya Ya Muayyad ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Man ra'a wajhaka ya ya karimal walidaini Haudhuka safil mubarran Wirduna yawman nusyuri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad Tak langkong motor rasa negu plastik gelak tu kok mulai tak asak-asak dia bro
Dan plastik kemat ada. Apa sing ngajak erep. Motor sekelangkong, ajunan saya bentuk majalan kerdus, saya bentuk majalan plastik. Punten tak usah bitung lagi kak, letak membera langsung berdiri plastik tak apa. Motor sekelangkong, ajunan senyumbang sita jengki. Alhamdulillah masyarakat Bung Baru buat lambak kapi. Pan kerdus apa jalan tak nengai pasang kapi. Tahu apa nyabak apa ngalak saya dalam. Nyab sekelangkong. Terallah semua ada sekapi. Terbi Allah gantian lebih banyak. Tergantian kebajikan dunia akhirat. Tertetilan jalan selamat. Epa gempang rizkina. Satu je epa masuk surga. Ajunan sampun masang ke niat. Sedekah nikah kencerna ikirima kina kapa embu laki bini sampun mati. Sehingga deki ni kebeli semen, kebeli pasir, teti masjid. Maka kencerna akili dek keluarga na ajunan saya maksud para rabu. Amin Allahumma amin. Isimpul akinah. Kalaban ngagungi pujuk katimaken. Kalaban ngagungi pujuk katimaken ini kesimpulan akinah. Kak Dinto terus kelangkong kiai. Ampun mun seki aja pintai sumpungan kak. Apa? Tapi kentodus gula kak ampun. Minta selain saus ampun. Ampun terus aki ke budi ki. Kak usah. Ini lagu belanja kok. Sekelangkong kiai. Bi Allah ganti asil langkong sampurna. Jazakumullah. Simpul lagi nak kak. Jadi beda dua keutamaan kaula ajunan melemangkan. Kalaban akateng ke pujuk, kalaban ngagungi bang sepo peratu ka Allah. Sepertama kulaban ajunan itu nyanga oleh keuntungan. Kenapa keuntungan nah? Kalaban paratu na pujuk, kalaban mulja na pujuk, insyaallah kulaban ajunan noro epa mulja, noro epa peratu akateng dek kamulja ban paratu na pujuk. Amin. Senomor dua, kalaban ngagungi bang sepo peratu Allah ketipujuk sepenting kaula ajunan selaku nak foto norok lalam panah kulaban ajunan selaku nak foto iman ga Allah di Allah icenji bekali papolong ben bang sepo ben pujuk kaula ajunan budian iswarga amin sehingga kulaban ajunan tunya ontong akhirat budian pada ontong makanya ben tahun tori beda aki tinggal tak kutur aja ngak nikah cara pada rabu tak kutur aja semampu bu tahun datang tak mampu untuk menjaga terop sound system tinggal tuh sana potuan gabung tuh khutmil Quran sini gila tak bisa pengajian kadin to para masai saya tak bisa dijauh saya semak para bu khutmil Quran tahlil sepenting pakun beda sambungan karena kalau ben asampung kau lebih ajunan insyaallah ya akhirat budian bekal tetilan terus asampung kau lebih ajunan amin Allahumma amin paham iki buki kak paham iki nyuun seborah sambil kerja begila tak langkong kiai nyuun seborah ben motor sekelangkong sombong ne kiai. Terus sekelangkong dem mari kiai nyumbang ki yang kok. Punten kiai sih. Borongan guling. Bangki ya kok. Oke, tak langkong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا وما تصدقنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وإلى جميع المرحومين والمرحومات الذين قد قصدوا وذكروا أسماؤهم خصوصا إلى حضرة المرحوم كي Haji Bahri Nawawi كي Haji Abdul Rahman Khalil وإلى فجوء منائل وإلى فجوء كنسيان وإلى فجوء مركا وإلى فجوء مرليجا وإلى فجوء درماني وإلى فجوء رد وإلى فجوء مقدس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من انتسب إليهم عند القبور اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكرامات فجوء Bungbaru أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا ببركاتهم ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إن
إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه pujuk-pujuk Bung Baruh الذين قد ذكروا أسماؤهم اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل السلام ومن أهل الجنة وأدخلنا الجنة معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Operator, saya mun pengajian salun ini kecil oba ki, nika saya adub kamu stami, karena ada terkadang salun nika. Saya acara adub borok, pas salun di borok adub temur. Nika mun pas akan debun temur pas suaran umbar di borok, maki kopeng bingung sing gini ngeki. Jadi pala suaran di temur, orang temur, suaran di temur nggak nika. Kayak ini kecil gelu orang keadaan sekuni, yang senika.